Hello friends, let me properly introduce myself. My name is Risa Albiriza. I'm an English education student at Indraprastha PGRI University. Okay, let's start our lesson. Today we're going to talk about gerund and infinitive. Here we go. First of all, what is gerund? A gerund is the form of a verb used as a noun. Maksudnya apa sih? Gerund digunakan untuk mengubah kata kerja menjadi benda dengan menggunakan ing form atau yang kita sebut gerund. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama functions of gerund. Apa aja sih functions of gerund? Fungsi yang pertama yaitu gerund as a subject atau gerund sebagai subjek. Yang kedua yaitu gerund as an object, gerund sebagai objek. Yang ketiga yaitu gerund after preposition atau gerund setelah preposisi. Yang keempat, gerund after certain verbs, gerund setelah kata kerja tertentu. Kelima, gerund after special expressions, gerund setelah ungkapan-ungkapan khusus. Keenam, gerund after possessive adjective, gerund setelah kepemilikan. Yang akan kita bahas pertama yaitu gerund as a subject atau gerund sebagai subjek. Contohnya adalah eating makes me happy. Tidak ada sejarahnya subjek itu sebuah kata kerja. Maka untuk menjadi sebuah subjek, kata kerja ini harus pakai gerund. Maka jadilah eating makes me happy. Begitupun dengan contoh-contoh berikut. Playing guitar is my hobby, dancing is a great fun, doing homework is boring. Yang kedua, gerund as an object, gerund sebagai objek. Sama seperti tadi, tidak ada sejarahnya objek itu kata kerja, maka harus pakai gerund. Contohnya, he enjoys watching TV in his leisure time. Watching di sini bukan kata kerja, tapi kata kerjanya yang mana? Enjoys. Watching di sini adalah gerund. Contoh yang lain, I like hiking, she loves dancing. Raisa suggested bringing our summer dresses. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, using gerunds as the objects of preposition atau gerund after preposition. Berikut merupakan common preposition combinations followed by gerund atau kombinasi-kombinasi preposisi umum yang diikuti oleh gerund. Sebagai contoh, I'm interested in learning English. Interested di sini sudah dikombinasikan dengan preposisi in. Ya, mau tidak mau kalian harus menghafal kombinasi-kombinasi ini agar tidak salah dalam penggunaannya. Okay, next. Gerund after certain verbs atau gerund setelah kata kerja tertentu. Contohnya enjoy, appreciate, mind, quit atau give up, finish, get through, stop, avoid, postpone atau put off, delay, keep atau keep on, consider, discuss, mention, and suggest. For examples, I enjoy playing tennis. Enjoy diikuti oleh gerund karena enjoy merupakan kata kerja tertentu. I finished teaching them. Roy quit smoking. Selanjutnya yaitu gerund after special expressions. Apa aja sih special expressionnya? Have fun atau a good time diikuti oleh gerund. Have trouble atau have difficult diikuti oleh gerund. Contohnya, we had fun dancing ballet. I had trouble finding his house. Kemudian ada apa lagi sih? Spend or waste diikuti oleh expression of time or money. Itu harus diikuti oleh gerund. Kemudian sit, stand, lie diikuti oleh expression of place. Itu harus pakai gerund setelahnya. Kemudian find or catch diikuti pronoun harus diikuti juga oleh gerund. Silahkan pause videonya untuk kalian melihat contohnya. Last but not least, gerund after possessive adjective.
atau verb after possessive pronoun, verbnya berubah menjadi gerund. Sebagai pengingat kalian, di materi pronoun atau kata ganti orang, kita belajar possessive adjective atau kata ganti orang untuk sebuah kepemilikan. Kira-kira contohnya seperti ini. Their books, our books, my book, your book. Itu kan benda, bagaimana kalau kata kerja? Kata kerja tersebut berubah menjadi gerund. Contohnya, her coming makes me happy. Setelah belajar gerund, kita masuk ke materi infinitive. Apa sih infinitive? Infinitive adalah kata to plus the base form of a verb atau kata to yang ditambah dengan verb one. It often functions as a noun, as either a subject or a direct object. It can also function as an adjective or adverb, and it's not a preposition. Berikut form dari infinitive. Sama seperti gerund, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama functions of infinitive. Ada apa aja sih? Fungsi yang pertama yaitu common verbs followed by infinitives. Yang kedua yaitu common verbs followed by either infinitives. Yang ketiga yaitu infinitive sebagai subjek atau as a subject. Nah, kenalannya kan udah. Gimana sih penggunaannya? Berikut akan kita bahas satu persatu dari yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kita mulai dari common verbs followed by infinitives. Mulai dari verb plus infinitive atau kata kerja ditambah infinitive. Nah, berikut adalah gambar dari common verbs followed by infinitive atau kata kerja tertentu yang diikuti oleh infinitive. Mau tidak mau kalian harus menghafalnya supaya tidak salah dalam penggunaannya. Contohnya, I hope to see you again soon. He promised to be here by 10. Hope dan promised termasuk dalam common verbs followed by infinitive. Jadi, apabila kita bertemu dengan kata kerja ini, kita harus ikuti dengan infinitive. Yang kedua, verb plus object plus infinitive. Berikut common verbs followed by pronoun plus infinitive. For examples, Miss Lee told me to be here at 10 o'clock. Told merupakan past form dari tell, yang mana tell merupakan kata kerja tertentu yang diikuti oleh pronoun dan infinitive. Silahkan pause videonya untuk melihat contoh lebih dalam. Kalau kalian perhatikan, ada beberapa yang tadi saya coret. Yang saya coret itu akan masuk ke nomor 3 ini, yaitu verb plus infinitive atau verb plus object plus infinitive. For examples, I expect to pass the test. I expect Mary to pass the test. Selanjutnya, common verbs followed by either infinitives or gerund. Dibagi menjadi dua, yaitu with no difference in meaning and with difference in meaning. Verb A, verb plus infinitive or gerund with no difference in meaning. Berikut kata kerjanya yang bisa diikuti infinitive atau gerund yang mana tidak merubah makna. Contohnya, it began to rain dengan it began raining. Sama saja, tidak berubah makna. Next, group B. Berikut kata kerja yang bisa diikuti oleh infinitive dan gerund, tetapi dengan makna yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Judy always remembers to lock the door. Remember di sini berfungsi untuk menunjukkan responsibility atau duty atau task. Sedangkan I remember seeing the Alps for the first time. Artinya adalah remember atau recall something that happened in the past time. Kata kerja tersebut harus kalian hafalkan, yang mana yang memiliki makna berbeda dan yang mana yang tidak memiliki makna berbeda.
Okay, last but not least, it plus infinitive, gerunds and infinitives as subjects. Contohnya, it is difficult to learn a second language. It di sini bermakna to learn a second language. Learning a second language is difficult. A gerund phrase is frequently used as the subject of a sentence. To learn a second language is difficult. An infinitive can also be used as a subject of a sentence. It is easy for young children to learn a second language. The phrase for or someone may be used to specify exactly who the speaker is talking about. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment down below, and subscribe this channel. See you later.